Hello, church. Tere kogudus. Today I want to continue to talk to you about God and science. Täna ma räägin teile jälle Jumalast ja teadusest. And I'm just glad I have this opportunity to share these things with you during the week. Ja mul on hea meel, et mul on see võimalus jagada teiega neid asju nädala keskel. And I hope that you have enjoyed these times that I could just speak to you. Ja ma loodan, et te olete nautinud neid aegu, kus ma saan teiega rääkida. But again, I want to bring to your attention about Christianity and about science. Ja taas ma tahan tuua teie tähelepanu keskpunkti Kristuse ja teaduse. Because Christianity and believing in God are a rational thing. Sest Kristluse ja Jumalasse uskumine on üks ratsionaalne asi, mõistuslik asi. God is obviously beyond our logic. Ja Jumal on loomulikult üle meie mõistuse. And you will never understand all there is to know about God. Ja sa ei saa kunagi aru kõikidest nendest asjadest, mis puudutab Jumalat. But he is the only logical explanation for everything that we see. Aga tema on ainus loogiline seletus kõigele sellele, mida me näeme. And we can reasonably and logically observe all that he has made. Ja me võime loogiliselt ja mõistusega vaadata kõiki neid asju, uurida kõiki neid asju, mis ta on teinud. And we can say without a doubt Ja me võime öelda ilma kahtluseta, that creation is supernatural. et loodu on üleloomulik. And science proves to us Ja teadus näitab meile, that there is somebody smarter than et us. on olemas keegi, kes on meist targem. That we have not just evolved. Et me ei ole lihtsalt mitte arenenud. There was not just some slime on a rock. Et ei olnud mingisugune lima kuskil kalju peal. And from that slime came everything that we Ja see. siis sellest limast tuli kõik see, mida me näeme. It just does not compute in any logical mind. Ja see ei allu ühelegi loogikale. Science proves that there is a creator. Ja teadus tõendab, et on olemas looja. And that there is a designer behind all creation. Ja kõige loodu taga on üks kavandaja ja planeerija. And there's no way that all of this that we see could exist so perfectly. Ja ei ole mingit muud võimalust, kuidas kõik see saaks eksisteerida nii täiuslikult. If there was not someone behind it all organizing it all. Kui ei oleks kõige selle taga kedagi, kes organiseeriks seda kõike. And so I want you to know Nii et ma tahan, et sa teaksid, that science is not the enemy of our faith. et teadus ei ole meie usu vaenlane, But science is a path that God has laid out for us to follow. vaid teadus on üks rada, mis Jumal on seadnud meie ette, et mida me võiksime järgida. And that path of science will help us to find a living God. Ja see teaduse rada aitab meil leida elavat Jumalat. And so we're able to explore and define the evidence that he has given to Nii et us. me võime uurida, leida neid tõendeid, mis ta on meile andnud. And that is because we believe that God is wanting to reveal himself to us. Sellepärast me usume seda, et Jumal tahab ennast meile ilmutada. We believe that in God we live and we move and we exist. Me usume seda, et Jumalas me liigume, oleme, eksisteerime. It's because of him that all creation is what it is. Ja tänu temale on kogu loodu selline, nagu ta on. And I want to start just by reading to you out of Acts chapter 17. Ja ma tahan alustada sellega, et loen teile Apostlite tegude 17. peatükis. Verse 24 through verse 28. Salmid 24 kuni 28. And it says, "The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and the earth and does not live in temples built by human hands." Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa isand, ei ela templis, mis on kätega tehtud. And he is not served by human hands as if needing anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Teda ei teenita ka mitte inimeste kätega, otse kui oleks temale midagi vaja. Tema annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Ja ta on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama ning neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade rajad. And God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far away from any one of us. Et nad otsiksid Jumalat, kas nad teda ehk saaksid kätega kombata ja leida, ehk tema küll ei ole kaugel mitte üheski meist. For in him we live and move and have our being, as some of your own poets have said, we are his offspring. Sest tema sees elame ja liigume ja oleme meie, nagu ka mõned teie luuletajast on öelnud, sest ka meie oleme tema sugu. So we see that God has created everything. Nii et me näeme, et Jumal on loonud kõik. And then he wants to reveal himself to us through all he's created. Ja ta tahab ennast ilmutada meile kõige loodu läbi. And most science that is taught in our schools today Ja enamik teadusest, mida meie koolides tänapäeval õpetatakse, is based on
old science. see põhineb nagu vanal teadusel. Most of the things taught in our schools are from the science of the 1800s. Ja enamik teadusest, mis meie koolis õpetatakse, on pärit kuskilt 18-19 sajandist. But modern science has changed their view on many things now. Aga kaasaegne teadus on muutunud oma arusaama paljudes asjades. And really, this is very exciting for everyone. Ja see on tegelikult väga põnev kõigi jaoks. Modern science believes this, Kaasaegne teadus usub seda, that the universe had a beginning, et universumil oli algus, that the universe is not self-existent, et universum ei ole iseenesest olemas that olev, it depends on something outside of itself to et exist. see sõltub oma olemasolust millestki sellest, mis on temast väljaspool. Modern science tells us that the universe cannot continue without some outside help. Ja kaasaegne teadus ütleb meile ka seda, et universum ei saa kesta ilma väljaspoolse abita. And listen to this fact, Ja kuulake seda tõsiasja, that over 90% of the current leading scientists in the world et üle 90% tänapäeva juhtivatest teadlastest maailmas, have this mindset neil on selline arusaam, that there has to be something else. et peab olema midagi muud. And this mindset in our culture today is very opposite of what modern science is discovering. Ja see arusaam meie kaasaegses kultuuris on väga vastuolus sellega, mida kaasaegne teadus on avastanud. Because the culture has not caught up with what we know today to be true. Sest kultuur ei ole nagu sellele järele jõudnud, mida me teame, et on tõsi. And so here is what modern science has proven. Ja see on see, mida kaasaegne teadus on tõestanud. Where there is a fine-tuned design, there has to be a designer. Et kui on olemas selline peenhäälestatud universum, siis sellel peab olema looja. And that leads to what science calls specified complexity. Ja see viib meid selle juurde, mida teadus nimetab ettemääratud keerukuseks. Specified complexity. Ettemääratud keerukus. Now, I am not a scientist and I am very simple. Mina ei ole teadlane, ma olen väga lihtne mees. And so I'm going to try to make this as simple as I can for Ja ma you. püüan selle teha teie jaoks nii lihtsaks kui võimalik. Specified complexity is not something that goes beyond what we can understand. Ja see ettemääratud keerukus ei ole midagi sellist, millest me ei suudaks aru saada. Specified means that there's a very clear direction on how things are. See spetsiifiline tähendab seda, et see väga selgesti on ette määratud, kuidas asjad peaksid olema. And we can understand just by looking at the universe is very complex. Ja kui me vaatame universumit, siis me näeme, et universum on väga keeruline. And so when something is all alone by itself, Ja kui mingi asi on nagu oma ette, it is simple. siis on ta lihtne. If there are many things of that same thing that forms something else, Ja kui on palju selliseid ühesuguseid asju, mis moodustavad millegi muu, that is very complex. siis see muutub keerukaks. And anything that is complex needs to have a designer. Ja kõik see, mis on keerukas, see vajab kedagi, kes on selle kujundaja või looja. And let me help you to understand this in very simple ways that a child could Ja understand. las ma seletan teile väga lihtsal viisil seda nii nagu millestki lapski võiks aru saada. If there was one log that fell from the sky, that would be simple. Et kui oleks üks palk, mis langeb taevast, siis see oleks lihtne. If there was 1,000 logs that fell from the sky, that would be complex. Ja kui oleks 1000 palki, mis langeb taevast, see oleks juba keeruline. But if 1,000 logs with different shapes and sizes fell from the sky, Aga kui 1000 palki, millel on erineva kuju ja suurusega, kui need langeksid taevast, and when they landed on the earth, they formed a house, ja kui nad langeksid maa peale ja moodustaksid siin maja, and all of the different functions of a home, ja neil oleks kõik need erinevad maja funktsioonid, that is what we call specified complexity. ja seda me nimetaksime siis ettemääratud keerukuseks. That there has to be a designer because there is a design. Sest see näitab seda, et peab olema keegi, kes seda kavandab, kuna on olemas üks kava. Specified complexity does not just happen. Ja see ettemääratud keerukus ei juhtu lihtsalt niisama. You could drop 1,000 logs from the sky for eternity and never have it end up looking like a house. Ja sa võid läbi iga viiku lasta maale sadada neid palke ja nendest ei saa kunagi maja. There has to be a designer for it to become a Ja house. selleks, et sellest saaks maja, peab olema keegi, kes selle planeerib või kujundab. Let me give you another example. Las ma annan teile veel ühe näite. This is an example of if there were 2 million letters
that fell from the sky to the ground. Oletame, et taevast langeb 2 miljonit kirjatähte alla. That would be a mess. See oleks üks tõeline korralagedus. But if some of those letters landed and formed some words, Aga kui need kirjatähed, mis alla langevad, moodustaksid sõnu, we would call that complex. siis me nimetaksime seda keeruliseks. But Aga if all of those letters, 2 million letters, fell to the ground, kui need kõik 2 miljonit kirjatähte langeksid maha and every one of those letters landed and formed a word, ja kõik need maha langenud tähed moodustaksid sõnu and every one of those words was laid out to form a sentence, ja need kõik sõnad moodustaksid omaette lauseid and all those sentences lined up in a way to form a novel, ja siis kõik need laused läheksid omavahel sellisesse järjekorda, et nad moodustaksid romaani, that would be specified complexity. see oleks siis juba ette määratud keerukus. Specified complexity is the thing that there has got to be a designer behind Ja this. ette määratud keerukus on selline asi, mis nõuab, et tal oleks mingi kavandaja või planeerija. Because there's no way it just happens. Sest ei ole mingit võimalust, et see lihtsalt niisama sünniks. And guess what is exactly like what I'm talking about? Ja mis te arvate, mis see on, millest ma täpselt just räägin? DNA. See on DNA. The thing that is behind everything that exists. DNA, mis on kõige taga, mis eksisteerib. Every living thing that exists has a written code behind it. Ja igal elaval olendil on selline kirjutatud kood enda taga siis. Everything that exists has DNA at the heart of it. Ja kõikide asjade südames on see DNA. And DNA is specified complexity. Ja see on tegelikult ka ette määratud keerukus. DNA alone proves that there is a God. DNA juba iseenesest tõendab, et on olemas Jumal. Because it cannot just happen. It's impossible. Sest see ei saa lihtsalt juhtuda, see on võimatu. And now I certainly don't understand all there is to know about DNA. I'm a very simple man. Ja loomulikult ma ei saa kõiki asju aru, mis puudutab DNA-d, ma olen lihtne mees. But the truth is, nobody understands DNA. Aga tõde on see, et mitte keegi ei mõista lõplikult DNA-d. Even the smartest people, the people that have given their lives to study it, they still don't understand Isegi it. kõige targemad inimesed, kes on andnud oma elu selle uurimisse, ei saa sellest lõplikult aru. Not even close. Me ei jõua isegi lähedale mitte But the sellele. DNA code is woven into everything that lives, everything that we see. Aga DNA kood on põimitud kõikides asjades, mis elavad, kõike, mida me näeme. DNA is mind-blowing. It's amazing. Ja see on täiesti muljetavaldav, täiesti rabav. It is unexplainable. See on seletamatu. Listen, DNA is godly. Ja see on jumalik. It is God's code that he shows I exist. See on Jumala kood, mis näitab seda, et ta on olemas. In every life form, there's a DNA. Ja igas eluvormis on DNA. And each DNA has its own rules in the way that it creates things. Ja igal DNA-l on oma reeglid, kuidas ta kujundab asju. It's the blueprint behind everything that has been created. Ja see on nagu plaan kõige jaoks, mis on loodud. DNA is a complex language that helps things to grow. See on keerukas keel, mis aitab asjadel kasvada. And this amazing thing about DNA Ja hämmastav DNA puhul on see, is that DNA can be predictable. et teda on võimalik ette ennustada nagu. There is one code that will create the root of a tree. Et üks kood on see, mis moodustab selle puu juure, ütleme. And that DNA will always create the root of a tree. Ja see DNA loob alati puu juure. There's another DNA code that will create the eye of a lion. Ja teine DNA on see, mis loob lõvi silma. There's another DNA code that will create the human brain. Ja on kolmas DNA kood, mis loob inimese aju. There's another DNA code that will cause a strawberry to turn red when it's ripe. Ja järgmine DNA kood põhjustab seda, et maasikas muutub punaseks, kui ta saab valmis. What causes all these things to happen? Ja mis põhjustab kõiki need asjade sündimise? DNA. Selleks on DNA. DNA is what we call specified complexity. Ja DNA on see, mida me nimetame ette määratud keerukuseks. And there is no way that DNA could just evolve. Ja ei ole mingit võimalust, et DNA oleks lihtsalt niisama arenenud. DNA does not just happen. See ei ole asi, mis lihtsalt sünnib. Because DNA creates everything. Sest DNA loob kõike. And our design, the design of everything that we see, Ja kõige selle
taga, mida me näeme, on üks plaan, that is, it proves that there must be a designer. mis näitab seda, et peab olema keegi, kes on looja. And whatever is behind DNA is a super intelligence. Ja see, mis on DNA taga, see peab olema selline ülimõistuslik. I believe this as I have listened to many scientists, Ma usun seda, ma olen kuulanud paljusid teadlasi, that DNA is the evidence that there is a God. et DNA on tõend selle kohta, et Jumal on olemas. That God is the super intelligence that has created everything. Et Jumal on see ülim mõistus, mis on loonud kõik. He is your creator. Ja ta on ka sinu looja. And he wants you to know him. Ja ta tahab, et sa tunneksid teda. And so through creation, we're able to see him. Et me näeme teda loodu läbi. Science alone can only take you so far on your journey to know God. Ja teadus võib sind viia ainult teatud maale Jumala tundmisel. And then you're going to come to a point where you need to take that step of faith and believe. Ja siis sa jõuad sellisesse punkti, kus sa pead astuma ususammu ja uskuma. Following science with an open heart and open mind, Kui sa järgid teadust avatud südame, avatud mõistusega, it will lead you to the fact that there must be a God. siis see viib sind tõsiasja juurde, et Jumal peab olema olemas. But science cannot prove that God exists. Aga teadus ei saa tõendada, et Jumal on olemas. And we are never going to be able to see God or to touch God. Ja me ei saa kunagi nägema ega puudutama Jumalat. And this is where we just have to believe that He is. Ja see on see punkt, kus me peame lihtsalt uskuma, et ta on olemas. That's when He will come in and He will change you from the inside. Ja siis ta tuleb meie sisse ja muudab meid seespoolt. And this is the fact, Ja see on tõsiasi, that the more you get to know Him, et mida rohkem seda tundma õpid, the more sure you are that He is. seda rohkem oled sa kindel, et ta on olemas. And so why do we believe? Et miks me usume? We believe because there is no other logical Me explanation. usume sellepärast, et ei ole ühtegi teist loogilist seletust. There has to be a God. Peab olema olemas Jumal. And that God came to earth Ja see Jumal tuli maa peale and He paid a price for you and I, ja maksis meie eest hinna, that we could be forgiven et meile võib olla andeks antud, and that we could know Him. et me võiksime tunda teda. And I invite you to believe in Jesus. Ja ma kutsun sind uskuma Jeesusesse. I invite you to seek out these things and believe in Ma God. kutsun sind uurima välja need asjad ja uskuma Jumalasse. And it will change your life Ja see forever. muudab su elu igaveseks. Thank you for listening today. Ja aitäh, et sa oled kuulanud täna. I pray that God will bless you with a great end of your week. Ja ma palun, et Jumal õnnistaks sind suurepärase nädala lõpuga. And I hope to see you Sunday, Ja loodan sind pühapäeval taas näha. because we believe church days affect all the rest of Sest our me usume, days. et koguduse päevad mõjutavad meie kõiki teisi päevi. Amen. Amen.